Ini emosi ini kok. Saya mau sisihkan tentang persoalan kita kita sebutkan. Orang itu ini kan. Vậy là các bạn hãy thấy cái không gian nhỏ nhưng có cả chỉ để phải tham quanตัวมัน Orang saya mau. Karena soalnya project engineering saya lagi mencoba. Ini karena project engineering apa saja kita perlu beli lagi. Kalau